अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नज़रिया और फ़लसफ़ा और इंग्लिश लिटरेचर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने एक शेर में इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं तालीम मगरिब है बहुत जुर्रत आफरीन, पहला सबक है कॉलेज में बैठकर मार्डिंग। कि वो फरमाते हैं कि आज यूरोप की तालीम और तहजीब का इतना असर हम पर आ चुका है कि आज हम अपने कॉलेज में जो सबक पढ़ते हैं वो अपने लिटरेचर की बजाय इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, यूरोप का लिटरेचर पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे किरदारों में आज बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हो चुका है कि आज हमारे किरदार में खराबी की वजह सबसे बड़ी चीज़ जो शुमार होती है वो लिटरेचर भी शुमार होता है कि आज हमें इस तरह का लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है जो हमारे किरदार को बनाने के बजाय उल्टा बिगाड़ की तरफ ले जाता है। जैसे कि मैं अब रेफरेंस देने लगा हूँ इंग्लिश लिटरेचर का, एक किताब का नाम है दी प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स और इसको लिखने वाले हैं राइटर जोफ्री चौसर। और ये किताब आज से 750 साल पहले की है और इस किताब में राइटर जोफ्री चौसर उस दौर के यूरोप के जो लोगों के अखलाकियात थी, जो लोगों की तहजीब थी, जो लोगों का किरदार था वो बयान करता है, जिसकी मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। इसी किताब दी प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल के सफ़ा नंबर 97 पर जोफ्री चौसर एक किरदार का जिक्र करता है जिसका नाम है दी स्क्वायर। ये एक जंगजू शख्स है, लेकिन इसके बारे में वो लिखता है he loved so ardently at night that he slept no more than a nightingale। कि जब वो सोल्जर सोता था तो वो आधी रात से ज़्यादा सो नहीं पाता था। इसकी वजह क्या थी कि उसके जहन में ऐसे फहाश और बदतमीज़ और रोमानवी ख्यालात आते थे, उनका माहौल इस तरह का था कि उसके ज़हन में इतने बुरे ख्याल आते थे कि वो रात को सो भी नहीं पाता था। ये उस दौर के आज से 700 साल पहले के जो यूरोपिस्ट हैं उनका ये किरदार है। इसके बाद दूसरा जो हवाला रेफरेंस वो देता है इसी किताब के सफ़ा नंबर 125 पर वो एक खातून का हवाला देता है, एक औरत का हवाला देता है कि वो उस दौर में एक औरत का क्या किरदार था, किस तरह की थी। वो दी वाइफ ऑफ बाथ का जिक्र करते हुए कहता है सफ़ा नंबर 125 पर, शी हैड मैरिड 5 हस्बैंड्स अफेयर विद मैनी स्वीट हार्ट इन हर यूथ। कि उसने बैक वक्त एक ही वक्त में एक औरत ने जिसकी उम्र 14 से 15 साल है उसने 5 शादियां कर रखी हैं, वो भी अपने इस्तेमाल के लिए, और इसके अलावा उसने बहुत सारे दिलकश तरीन लोगों से अपने अफेयर चला रखे हैं। ये उस दौर की आज से 750 साल पहले यूरोप की जहनियत है जो यूरोप आज हमें ताने देता है। उसे देखना चाहिए कि उसकी जहनियत क्या थी। इसके बाद जोफ्री चौसर मजहबी रहनुमाओं के बारे में ख्यालात देता है और लिखता है कि उसके दौर में आज से 700 साल पहले मजहबी रहनुमाओं का क्या हाल और वाक़यात थे। तो वो जिक्र करता है मोंक का सफ़ा नंबर 103 पर। मोंक यूरोप के यहाँ ये एक पादरी का ओहदा है, यानी कि पादरी के मुख्तलिफ रैंक होते हैं जिसमें से मोंक एक रैंक है। तो वो जिक्र करता है देर वाला मोंक कि एक जो मोंक है ही लव्ड हंटिंग, कि उस पादरी को शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक है। जबकि हम ईसाइयत को, क्रिश्चियनिटी को पढ़ें तो इसमें जो एक पादरी होता है इसके लिए शिकार करना जायज़ नहीं होता बल्कि नाजायज़ और गलत बात है। लेकिन यहाँ पर एक पादरी है वो शिकारी है, अपने ही मजहब के खिलाफ है। और वो लिखते हैं he did not give a plucked hand, कि उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मैं पादरी होते हुए अपने मजहब का इनकार कर रहा हूँ। did not care at all, उसको इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं थी। बल्कि क्या, हंटर आर नॉट होली मैन, के हंटर जो होते हैं वो मजहबी रहनुमा नहीं होते। ये बात जो फिर चौसर इसके बाद लिखता है। और फिर वो एंड में लिखता है दिस मॉन्क वाज अ ट्रू हंटर, जबकि ये जो मॉन्क था, ये पादरी था, ये वाकईतन बहुत बड़ा शिकारी था। ये उस दौर के
مذہبی رہنماؤں کا حال ہے کہ وہ اپنے مذہب پر غور فکر نہیں کرتے اور اپنی مذہب کی بات کوئی تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرا ریفرنس دیتا ہے جو کہ آخری حوالہ ہے میرا، وہ دی فرائر کا ذکر کرتا ہے صفحہ نمبر 107 پر، جو کہ فرائر بھی ایک مذہبی رہنما، ایک پادری کا ایک رینک ہے، ایک درجہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں when he knew that فرائر کے بارے میں when he knew that he would get a liberal fee, he would become an easy man in giving penance. He asserted that if a man gives generously to a poor friar, it is a sign that he is a true penitent. کہ وہ لکھتے ہیں کہ جب ایک گناہگار شخص کسی پادری پاس اپنے گناہوں کی بخشش لینے آتا تھا تو جو گنہگار شخص اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے پادری کو زیادہ پیسے دیتا تھا تو پادری اس کے لیے بڑی دعائیں کرتا تھا، اس کے لیے بڑی منتیں مانا کرتا تھا اور اس کے بڑے فضائل بیان کیا کرتا تھا کہ جو گنہگار اپنے گناہ بخشوانے کے لیے پیسے دیتا ہے وہ اس کے گناہ جلدی بخش دیے جاتے ہیں، اور اصل میں حقیقی توبہ بھی وہی کرتا ہے جو پیسے زیادہ دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس بات کیا تھی کہ جو غریب اپنے گناہ بخشوانے آئے، جو پادری کو پیسے نہ دے، نہ پادری اس کے لیے دعا کرتا تھا، نہ اس کے لیے کچھ بھی کرتا تھا، اور کہتا تھا جو اپنی گناہ بخشوانے کے لیے پیسے نہیں دیتا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ پادری کا کہ لوگ آ کر مجھے پیسے دیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے۔ یہ اس دور کے رہنماؤں کا حال تھا۔ اس لیے علامہ محمد اقبال نے فرمایا، خریدانا جسے ہم نے اپنے خون سے، آج وہی ہے مسلمان کو ننگوا بادشاہی، کہ جو چیزیں ہم نے اپنا خون دے کر بھی نہیں خریدی بلکہ اپنا خون دے کر ان چیزوں سے ہم دور رہے، جنگیں لڑی، لیکن یورپ کے فحاشانہ نظام کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ لیکن آج کا مسلمان یہی چیزیں پڑھنے پر مجبور ہے کہ جیسا کہ میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کر چکا ہوں کہ ایک فوجی کا یہ کردار ہے کہ اس کے رات کو اتنے رومانوک خیالات آتے ہیں، خواہش خیالات ہیں، وہ سو نہیں سکتا۔ ایک عورت کا کردار یہ ہے کہ بیک وقت اس نے 5 ہسبینڈ رکھے ہوئے ہیں استعمال کے لیے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے افیئر بھی ہیں۔ اور پادری رہنماؤں کا یہ حال ہے کہ کئی پادری رہنما شکار کرتے ہیں اپنے مذہب کے اصولوں کے خلاف، کہ عیسائیت میں شکار کرنا جائز نہیں مذہبی رہنما کے لیے۔ اور اس کے علاوہ دوسری طرف دیکھیں تو لوگوں کے گناہ بخشوانے کے لیے وہ پیسے لیتے ہیں کہ آپ پیسے دیں گے تو آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، جو پیسے نہیں دیں گے اس کے گناہ بخشے نہیں جائیں گے۔ امید ہے میں اپنی بات کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہوا ہوں، اور آخر میں یہ دعا کرتے چلوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلنے کی طاقت اور استقامت اور توفیق دے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام تر بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔